এই বাড়ি। कौन जाना है सुभाष पर? मकान से ट्रेन पकड़ते हैं। अभी तो पूरा सवेरा है। बाप रे बाप, मेरे भाई तुम चाय चलो चाय पियो ना। चाय नहीं खाएगी, ताकि दूध चाय खाएगा तो फिर कौन सा चाय खाना? वो इतना बना- अभी नहीं, बाद में रास्ते सब ठंडी है ना, ठंड से तबीयत अच्छी नहीं है। पत्तान बोला ना, সকাল সকাল বেরোবো, देखो ना। টাংমার্গে আছি। 7 बजे টাংমার্গ থেকে 9 बजे 8 बजे বানিহাল, বানিহাল থেকে জম্মু। এখানে একটা जो मिलेगा तब ওয়াটারফল আছে, ওয়াটারফলটা দেখা যাবে না মনে হচ্ছে, যা ঠান্ডা আর যা বরফ, রাস্তা বন্ধ। সাংঘাতিক ওয়েদার। এইটুকু এলাকা কী করে যাবো তাই ভাবছি। এই দিক দিয়ে হেঁটে 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 যেতে হবে কোথায়, ওই মাথায় যেতে হবে ওইদিকে।